Okay guys, iba na naman yung trabaho natin guys. Tubutibo. Chubiro na naman tayo guys. Ayan, yan guys. Kung paano tayo magkabit ng PVR. Ayan guys, oh. Oop. Oop. Tignan mo guys. Ayan na guys. All around tayo guys. Kung paano tayo magiging plumber. Yan lang po. Gagawa kami ng yun. Pressure pump. Yan po. Tapos tungtong tayo guys. Yun lang pagdugtong. Kabila. Ilang minutes sa bed? 133. Ha? 140. Ayan guys, oh. Ito yung coupling connector. Okay. Oh, lumalaban. Yeah. Makurat guys, oh. Ganyan lang siya guys. Oop. Oop. Ganyan lang pa guys pag nagdugtong ng coupling. Tapos baliktad na naman siya. Ayun, baliktad na naman siya guys. At tingnan mo sis kung paano magdugtong. Oh, ganda. Tapos, Mamaya makita mo. kadugtong na ngayon yung dalawa bro. Okay. Ang galing Yan naman. guys, yan yung professional plumbing. Professional na Shopee. Diba? Ito na yun, hindi na yung matanggal. Hindi na matanggal yan. Ito naman. Pag ganun, nag-iinit. Pag nalamig na yun, kapit Kasi yun. parehas na ulit. Oo. Magkabit na sila. Back to back. Ito yung